madam set. 2,700. Meron din tayong black. Meron tayong size S to M. Meron tayong M to L. Hindi kasama ang ano eh. Nasuot ko na tube. 2 colors available, 2,700. Set na siya, set. Black and beige, mga madam. 2,000. Lubat. Lubat pa eh. 2,700 yan, mga madam. Sa beige, meron tayong S to M, meron tayong M to L. Sa black naman, merong S to M, merong M to L ata, or S to M na lang lahat sa black, mga madam. Madam Brianna, yours, madam. SM Mind Beige. Thank you so much, madam. 2,700. Sino pa? Ayan. Cute niyo, madam. Madam Felicity, S to M ka, madam. Okay, madam. Yours, madam. S to M si madam Felicity. Madam, 2,700. Set na siya. Set. S to M, M to L. Meron tayo. Ang suot ko ay pang S to M, ha? Madam, ano sa PM? Anong color daw sa suot ko, dam? M to L ka. Okay, madam, yours. Thank you so much, madam. Nasasara po siya pag gusto niyo siyang isara. Ayan, madam. Suot ko S to M. Alas 10 pela pegar tarde, tá? Eu dormi até agora, a Natália falou. Que ele já dorme direto. Entendeu? Eu trago ele pra casa, deixo ele brincar mais um pouquinho. Que ele já dorme direto, né? Falei pra ela, 10 horas pega ele, então. Ano ba yung call in key? Para não deixar ele dormir, não. Mga madam, sino pa, mga madam? S to M. S to M, S to M. 2,700. Ayan, pag-bet niyo. 2,700. Next tayo, nasa beige. Okay, nasa beige. Okay, next tayo black. Black, mga madam, next. 2,700 yan ni S to M, M to L. 2,700.